Swamso na anata karon mismo dinhi sa mismo na himutangan ni ini nga tubig, source sa tubig, together with ining nagbantay dinhi unya kauban nato karon si engineers ug ang mga tao nga maoy naghimo ni ini nga murag tangke ni siya reservoir. Reservoir na kini sa kadako nga 8 by 12. Dako-dako gid siya mismo kini nga tangke tungod kay reservoir ba ni tangke reservoir same ra gyapon as tangke og reservoir no. Oh, so dako-dako gyud siya suyo po ng tubig. Suyo po ng tubig diha padulong dito sa pinakamataas. Okay. So diha suyupon ang tubig kana mismo kung nakita ninyo padulong dito sa taas sa ng reservoir dito sa taas kay naibutang si engineer dito nga reservoir. Dire na to i-stack ang tubig. Dire i-stack. Ani pag napuno na ito, suyupon og makina papunta dito sa diyan sa mataas na portion yung sinabi ko kanina. Mapuno ito, suyupon og makina papunta doon. And then doon mayroon tangke, yun na yung distribution para sa mga katawhan sa Sitio Lower Kibalang. Sitio Lower Kibalang. So mabutangan gyud di ay ang mga balay ni ini og makabenefits pod sa tubig nga gikan dinhing dapita. So ang kini nga kuan, ang kini nga tubig no water system nga gibuhat karon sa ato ang punong barangay ug si engineer ay true initiative gini sa ato ang punong barangay ug labi na sa iyahang bana no nga nangusog gyud ni ini aron nga mahimo gyud kini nga water system para sa Sitio Kibalang sa Lower mismo. Kay kini nga kuan, kini nga tubig usap pud kini nga gi-promise sa ato ang punong barangay sa pagdagan niya og kining punong barangay, promise niya sa mga katawhan dinhi sa Sitio Kibalang, Lower mismo Kibalang sa Dato Lumpipi. So usa ka kini niya nga promise nga kung mudaog siya pabatubigan gyud niya mismo ang Lower Kibalang mismo dinhi sa Dato Lumpipi. So mao na ni karon sa pipila na pipila ka buwan or tuig na ba nga nahimutang na gyud siya na plaster na ang kulang na lang ni ani ang pagpaagas ni ini nga tubig paingon didto nga mudagayday kini paingon mismo sa mga katawhan sa Sitio Kibalang sa Dato Lumpipi. So sa atong nahinabi ganiha daghan kaayo ang kining dako kayo ang pagpasalamat mismo pod sa hingtungdan no labi na atong nibantay ni ini og labi na atong lumulupyo didto mismo gyud sa sitio nga ang promise sa ato ang punong barangay nga nidagan pa siya nagcampaign siya karon nahitabo na gyud kini og naa na gyud mismo nga kini mudagayday na kini. So i-update ta mo ni ini kung mahuman na ang kining reservoir dito sa taas, i-update ta mo og kining muagas na gyud kini sa mga katawhan sa mga nagkalahi-lahi nga pamilya. I-update ta mo ni ini. So sa pagkakaron kini lang sa ang inyong may baw-an ug i-update ta mo ni ini. So daghan kaayong salamat sa tanang mga supporters sa Team Swam no. Daghan kaayong salamat ilabi na sa Sitio Lower Kibalang sa Dato Lumpipi. Daghan kaayong salamat sa inyong mga pag-ampo kanunay nga ang blessings kanunay mudagayday kanunay dinhi sa Barangay Marilog proper. Daghan kaayong salamat. So ang mga pag-ampo sa ato ang punong barangay ilabi na sa ato ang engineers nga padayon gihapon ang inyong mga pag-ampo sa blessings pa nga moabutay dinhi sa Barangay Marilog proper aron sa ingon ni ana mudagayday kini paingon mismo sa mga sitio-sitio nga nagkinahanglan og proyekto sa ato ang punong barangay. Thank you so much. Daghan kayong salamat. So i-update ta lang mo ni ini kung mahuman na kini nga proyekto nga patubig sa ato ang punong barangay nga true initiative sa ato ang punong barangay para lang yun nga matupad ang iyahang promises ni adtong nidagan pa siya sa pagkakapitan. So daghan kayong salamat sa inyuhang pagtanaw. God bless you everyone. Bye-bye. Hapon diha Brad kay murag nakadisturbo jud ko dinhi. So unsay kuan kining kaingon nimo ni ini nga ang water system karon nga dinhi mismo gyud ikaw nag-donate ani nga kan tubod dili ana gyud. So kini nga tubig mudagayday kini paingon sa Sitio Lower Kibalang tama. So
unsa may kuan nimo, unsay message nimo sa mga katawhan niini? Message nimo. Akong message sa ila is magpaabot sa kay ginatrabaho pa man siya. Mm. So ang ilang gikinahanglan nga tubig nga gi-request nila kang kapitan sa una. Matuman na gyud siya. Matuman na gyud siya. Tungod pud sa imuhang source dinhi. Yes po. So burag gidonate lang pud nimo ni siya para ang maka-benefits niini ang taga Kibalang gyud mismo. Labi na maapil bang mga school ani? Mga Wala ko eskwelahan? kung sa plano ni engineer na kay Sige. So, pero ang kini tanan nga mga nasa kuan, nasa tanan sa sitio Kibalang, Lower Kibalang, mamudagay day kini sa kada pamilya, kada panimalay. wala po ko ka kuan pud ana kay Mm. kada meeting nila dili mo maka-attend. Mm. So amo to sa ilang plano ko dili ko nako pwede pangunahan kay Pero pwede ra gyud nato ni pa tagsa-tagsa sa panimalay. pwede. Okay, tungod sa kadako sa kuan tubig, kusog ang tubig. Kusog man siya. Oo. Kusog siya. Pwede ra itagsa-tagsa ka panimalay. Pwede siya pero dili siya pwede nga anytime sa nga pagason. Sige, Wala, bye sa kuan. limitasyon. Inuras. Inana. Basta oras. Okay ra sad. Okay. So, unsa kini kada kong tabang para sa sitio Kibalang? Kaya dako kay ning tabang sa Roy kay unang-una bukid ni pero way tubig. Mm. Kay pait diri tubig. Mm. So ang gina-request na kang madam sa una na tubig karon na nagyud. Naa na gyud ang katonggi kuan. Madam Inday Oo. ang engineer na tuman na gyud ang project. Na kuan na true initiative gyud sa punong barangay. So kini nga tubig manggod no sa ako ang na kuan hinabi si engineer ug si punong barangay usak pud ni nga burag true initiative na lang nila aron lang gyud nga matubigan ang sitio Kibalang. Mo food mo gyud. So dako kay kining tabang para sa katawhan. So ang mga kuan kaya mga pila ka kuan, mga pila na kalang ka buwan bago kini ma-distribute nato sa katawhan. Wala ko'y authorize na sir si engineer ang Sige, why problema. So daghan kay salamat. So unsa may message nimo sa atong punong barangay karon? daghang salamat kang barangay captain Inday ug kang engineer nga nasa initiative isang pagwala sa city. Ilang ito man ang ilang agenda sa eleksyon. Daghan kay salamat. Thank you so much. Daghan kay salamat sa pag-interview nga imong gitubag og tarong. Thank you. Pakita mo yung area. Oh. Toto.